Амада салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канал. Че? Же пая ёхи. Болой да пая ёхи. Амада салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Исем Шарипов. Гап назаки ма видео снимак ҳастам. Амада салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Исем Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Яъне ки видео дар бораи бародари Сила чӣ мешавад ки мо дар борааш гап задаги будем. ин ҳамун видео ва ма дар ҳамун видео гуфтаги будем агар каналда ки интересни боша мо бо ин бародар суҳбат мекунем. Саволои худтона бинависем ки мо ай бародар чӣ пурсем. Дафига бо қараки дига зиёдтар савол шидаги бародаро ҳозир мо як интервю мегирем ай бародар. Яъне ки да ҳама саволотон шумо ҷавоб мегирен. Ва пеш ай интервю ячра фаромӯш накунам ки ссылкаи дар комментария видео закрепи шидаги и танҳо барои ҳамон одамое ки варзиша дӯст медоранд ва мехоҳанд ки ай кори дӯст доштаи худшон бо сумам кор кунанд. Яъне ки ин возможност ҳаст. Агар ки ту бутони угадат кунӣ кадом ҷангвар ё кадом бозингар ғолиб мешавад дар бой ё ки дар бозӣ дар пешистодаш, метавонӣ ту дар ин кор сум кор кунӣ ва ай тарафи канал метавонӣ ки промокоди канала истифода барӣ то 6500 рубла бонус ба даст биёрӣ. ва ин бонус ҳам метавонӣ бимонӣ бозӣ кунӣ. ҳам ссылка ҳам промокод дар комментария закрепи шидаги рафтем. Ва бародарача фаромӯш накунам ки бисёр одамо мегӯянд вақте ки видео мебарорӣ мо дар повишен намеоям. Як кор кунен, ай канал подписатсия кунен ва бо ай сарака подписатсия кунен, зангулара дар варианти все интихоб кунен. Касе ки повишен намеояд ин корро бикунен, повишени бо дуюмбора меатон. Мегзарем оз як салом алейк мекунем бародар ҳам бо шумо ва мегзарем ба саволои шумо. Ассалому алейкум бародарам ва ҳарони азиз. Ман ҳастам Иззатло Мирзоев. Чигуна ки ин аз номи худамон ва аз номи ин бародаро миннатдори худамонро ба Муҳаммадҷон мегем. Исем Шарипов Муҳаммадҷон, чунки ба дастгири Муҳаммадҷон мо таъмин наомадем. Шумо боз ба ҳамаи шумо салом аз номи бачаи Истанбул. Ман қабул дорам дар Истанбул. Беҳтарин. Саломат боши брат. Ягон кас пешта кор кайстаям? Ших. Яъне ман амул офис худам даям. Коми кор кардастаям? Ших ҳам хеле хушрӯ омадастае ки? Дар дурун аиҷа ахи ҳами текстило бисёран ку ака. Хай мегзарем. Так. Ба саволо. Так, якмаш воҳ бача и майвезра ки ҷо ёфтен мега хай савол нестай. Мега ма агар медидимш мепурсидим ки чира лампочкара нахӯр ки жилуткат ай сарат мемона. Бародарҷон Муҳаммадҷон, барое ки ман вақти лампочкара хурда сар кардам соли 2000 мара гуфти аму чиё ки баленса бурдан хостан рангинка томографа та вақти томографа кардам ягум аз чаи лампочкара наёфтам то хол. Мега салом братан, ин соли 2013-14 дар зали Султони Кабири ноҳияи Восиё машқ мекард, не ки ҳозираша намедонам. Ҳозираш машқ мекунӣ ё ки тар кардӣ? Рости гап кам ҳам дарс медодам, ҳам машқ мекардам. Ба зиндаги ки мубтало шудем вақте ки ҳамсардор шудем дигар нашид баса рости гап не бас кардем. Саволи баъдӣ, аввалин бор лампочкара чӣ хел хурд? Якми лампочкара хурданша будак будам вақте ки ман бисёр аз хурдим орзу доштам ки синамо шавам, яъне актёри номдори Индия шавам. Вақте дар телевизор якм бор тамошо кардам дар интернет, як аз инсонҳо, як аз одамо дар Индия бакал мехӯрданд. Бакал баъд ман якм бор апрови кардам, ҳамин кори санда лампочкаҳои кам хӯрдам, ҳеҷ чӣ нашид. баъд хулоса азан чанд гузашт ки модарам дараги бурдан, баленса таъдил кардан, яъне ӯзӣ кардан, томографа кардан ки ҳеҷ чиро наёфтам. Ну нахер. Отец. Ман якмин бор лампочкара аямҷа аямво ёд гирифтам, хӯрданаш надаст. Ту за кадом асос бовар дошти ки ҳамун ҳеҷ намекунадра? Вақте ки ман ора дидам ки хурд ҳеҷ нашид, хулоса ба худам ки ҳуи кам лампочкара хӯрдам, нигоҳ кам ҳеҷ нест барои ман ягум масалан як ҳафта ду ҳафта нигоҳ кам кам асад боиса ягум чиз дида дора. Дигар баъд ягум чандин бор рафтем баленса ва томографа ӯзӣ наёфтандаш. Так, салом ака, ман мехоҳам ки ҳозир ҳамин бародара бинем айпеш чӣ хел пайдош кунем, айпеш бинем. Барои айпеш будан иншоалло каме сабр мекунам ки мо ҳозир дар Турсия ҳастем, яъне чӣ хел Турсия дори карантин аст. Ошӯё камтар вазн аст. Иншоалло ба қарибӣ меем. Ба фикрам касе дар пешат кор кардастай хапем ку? Хап местаем вақти гапа сар мекунӣ, шиқшиқа сар мекунӣ.
جنبه خیلی سککی امی برای ما همه تکستیل هایی خب برادرها ایرا اگر تو تاجیکستان اومدن شه مثال فقط با واسطه ویدیو میبینین مثال نه تنها کانال ما دای برادر خودش کانال هم داره ما ССЫЛКАЙ کانالش در پادکست ویدیو و در اپشن ویدیو حتما میمونم بدرین مثال در اونجا در کانال ما خیلی اینترویوش در بار اومد مثال دیر میتونه بروی خیلی بود تاجیکستان هم که اومد یگان برنامه یک جای هم میکنیم نو هر روز در کانال خودش میتونه ببینین شه برای که کانالش هم اکتیو مثال در اونجا هم ویدیو میکنه در باره ترکیه و در باره سیلچی خودش в общем اینترس نه برادر بدرین پادکست کنین دستگیری کنین میگذاریم بس حوالی بعدی اسم شریف مبارک شه 100,000 رحمت برات اینترویو بگی این استعداد رو چه خیلی یاد گرفته است من توی 18 سال شد که لامچکا میخورم و سنگ میخورم و اون لگن هایی که هستن در سر من میشکنن اینا توی 18 سال شد که همین چیز هست روزی که خودم محمد جان خودم در تجربه هستم وقتی که یکنیم بارم میخوره که خودم که وقتی انجام دادم من خودم در تجربه هستم که چه خیلی همین کار شده مدرم خیلی چون مگر که زجان در اولودی ما در اجدودی ما در یکون کشتی ما خیلی که تاثیر خیلی بدم نیست خیلی چون در بسیار آدم هم خیلی میگن که در ویدیو پیشنه هم گپ زده مثال هم خیلی یگان توانایی داشته باشه که دیگه آدم اگر نداشته باشه دیستیویتل چیزی که غیریادی ای او را سرازو هم یک دجال یا که شیطان یا که یگان چی داره و جین داره و دیگه چی گفته گپ میزنه همین خیلی برادرم نویسنده که آخه مردم ما خودشون هنر ندارن با در غیبت کردن خون ندارن که دجال مرده که خدا دادگی یگان خیلی شیطان نیست من میشناسم ایرا دیدم گفتگی ای برادر جان وقتی همی سخنه برای من ملاه ها خیلی چون یعنی همون بودم علمدار علیما برای من اثبات کردن خواستن که لمشکستی مرا یعنی بچشمه چون بینن بس کردن و چون چندین ملاه ها بدن و گفتم برای شما قرآن بگیرین اگر که آدمی جیندار باشن بفهمینش چی سوره که میدونین ای جین ای جای است بخوانین ما سر بگیم وقتی که سر کردن قرآن من لمشکر خوردن از سر کردم یک حضرت خیلی آمشم گفتم نمیتونم برای ما توجیه بذارم سوال دادم و جمیرزا برای ما چی نتونیست اما ملوگا چونکی خصوصا ما گفت یکون چیز در تنه پی اثبات کردن نتونیست یک چیزی هست که استعداد میگن یکی یعنی تصادفاً از جانب خداوند بله خداوند هر آدم با خودش یک талант میگن استعداد میگن میتونه که مثال او در دیگران نیست تنها هم آدم خودش داره بله این چیزی مثال بسیار آدم دیگر خیلی پرنیبت میکنه حیران میشه و در جل دیگه گپ میگه باید نه خیلی گپ نگوی برای که любой آدم یک پلوسی کلان داره در خودش هم خیلی هسته любой آدم یک کاری هسته که زور میتونه امرو و هیچ کسی یاد دادگی نیست همه وجه талант میشه سوالش بوده که ای چند سالگیش سر کردگی امیره من از 9 سالگی وقتی که 9 ساله بودم با همراه دوستانم و رفیقانم یعنی واسه دهات چی هست دهات مالچارانی رفتن وقتی گوچارانی ایوسه وقتی دستان من بند بود در سر الکن من لینچه علف بود دستانم بند بود در دهنم دو سه بخای خودم رو خوزان کردم بستم یک دوست دیگم از اکیلی همون بوستالا همون تجربه خونم که خلا کردم وقتی هم بخواب پیش حرکت کرد من نموندم با پیش حرکت کردم من خودم بسون یخیب کردم و ایستادم خودم در تجربه اومدم که من از 9 سالگی یعنی همین چیز در بدن من اوجی هست اینجا یک سوالی چی دادین خیلی یک سوال دادین را چی کدام میخونیم یعنی که مضمون سوال همیه که مال خیلی خوردی بعد او چه خیلی حل میشه و لامپچکا همونی من گفتم که وقتی که من میخورم داشتی همی خوردم برابر در همی کامیروی خدمم هست در سایت خدم خوردم برابر کامر هست با ترکیبی چلنگ اوزی دیگن وقتی پر کردن نیفتن همون حاضر همون لامپچکا نیفتن حتی در همی استانبول هم همچنش نامی پیش از کارانتین وقتی که همین چیزا ما تکرار کردم در استانبول اپلود کردن نیفتن لامپچکا را که جو رفتن شد یعنی که بعدی که لامپچکا ورود بمیده داخل میشه تو اسکی او را نمیوانه دیگه بله همینجا وقتی که من خودم خردش میکنم همینجا پایان رفتن شد یکم تاش نیفتن Ну нахер. Отец. Интересно. همین سنگی که من میخورم سنگی 12-13 میلیمتره از ناخون کمتر هست و درجه همین هم نیفتن تا من یکم وقت خیلی ذوقی دکتر شدن نداشتم نه که یکم میگم بشم من هم یک کامera بدوزم بینم او کجا میره
Я уже реально матра айпеш мешнасам медонам неки маънаиша нафаҳмидам ки реально то ест ки ӯ нобуд мешавад. чунки ҳама чизе ки худам медонам мақсад ҳатто падару модари худам санку то ҳол таваҷҷӯҳ кард ки дорам ки падарма модари худам дар таваҷҷӯҳ ки бача мега тамшдора ки мехриф намебро ягум айсна намебро ки ягум шуда намезана бовар ки ҳамаш баъзе бародаро савол мекунанд чи дар инстаграм ама чи дар телефони дастӣ мега ки ака шумо наметони қади ҳабиб занед иқадар бақувват ё қади конор магриди мехамам бардаро мақсад таланти ман дигар чиз аст ман дорам ҳамун қувват ҳамун сила дорам барои ман якумаш истеъдод ҳаст иншоалло барои ман спонсор мумкин лозима ки барое ки ман машқ кунам 1 3 4 5 6 сол барои ман питани дар корай чунки ман пештар мебромам кам кам худам бой мебромам ака бисёр кам мебромам хеле бои калонда ман то дараҷа шароит надоштам ки пеш бале ҳар кор ба худаш чӣ дора мисол ба қувват дига чиз не ки бо тавонистани ҳамун намуди бой естественно бояд ӯра тамрин кунӣ машқ кунӣ рост не ки кардан дар корай хай бо худам чӣ хеле ки мегӯй шароитам рол мебозад барои кардан муҳаммадҷон худат медонӣ ки шароити набошад пеш набарад рост так ака шогирд намегирӣ шогирд гирифтагӣ будам рост гап шогирди дасти рост гирифтагӣ будам хостам ки ҳамеҳо бо роҳи хуб ҳалш кунанд рӯзиш омад хай ки ман чӣ хеле ки ман 40 мошина ба дамдано мекашам во наметонам во 2-3 мошина вале 2-3 мошина во ба ҳаракат мондам ман вора бурдам дар студия масалан мон ролик да вақти во дар сана биромадан рӯзиш омад ки мара дашмони вазмин додам дашмоном додан ки бор ки ӯ дашмона гуфтанам дигар забон монамегирам барои метавонам шогирд гирифтава ака аз болои худам бо чӣ накардам шогирдои худам ина този ротифи худам биромадестан як шогирдам бо номи ФАРИДОН ҳаст вақти ёдш додам 3 мошина ёд гирам ҳатима бас рафти ман 3 мошина мекашам вақти 3 мошина кашид 3.06 ман ба ҳамин чили ки майдаким 3.06 кашидам ман ба чили ки намайдаким 3 мошина кашид бо бадамдонош кашид каша бировад хеле ака ма гуфт дигар гап надорам гуфтам ки чикор кунам хеле ака хостам ки ротифиш мекунам я натонистам ҳаст узра шогирдом ҳаст ихе чиз аст ами таърих дам хеле якта история аст як шогирд дора карочи як устоди зурай шогирдша ёд метадам хеле барбара ёд мета баъд хай шогирдаш хеле зур мешавад естественно шогирд ай устод мегзара мешава ҳолати не ки маънои ӯро надора ки бояд шогирд да устод визов бита барое ки ӯ пири ӯа и ноҳурматӣ мешавад баъд шогирдаш мехеза сани почоҳ дар ҳамҷа мега ки яъне карочи ки дига ҳеҷ ка ягон соперник да ӯ намеёванда хай зур мешава исуса баъд аму шогирдаш мега ки ман хати устодум мезанам баъд почоҳ мега и ҳайрон мешавада мега беҳурматӣ намешава баъд чӣ хе мешава не мега ма всёравно ман мега ӯ мара ягон чи букадагӣ неста ман мега ҳамаш благодаря хидмат мега ман хе қувват намедоштам ман хе зур намештам ман хе старатса намекардам мега ӯ мара хе расонда мез карочи ман ай ҳисоби ӯ нашидам да хе зур ман қати ӯ мезанам хай ташкил мекунанд рӯзи боишна тасдиқ мекунанд ҳамин давра да мебура як кида мезанаша устодаш фаҳмидӣ як кида мезанаша устодаш баъд почоҳ мехеза мега ки чо кади мега устоду мара душман май мега чӣ хе душмантай мега приёмира медонист ки мара нагуфт фаҳмидӣ баъд меёранд саволшон метавад мега ки устодша ки чӣ ба таъин приёма нагуфти амира мега приём барои ҳамин рӯз буд ба хотири чӣ ман ҳамин приёми чилика ба ягон таш нишон надам то ҳозира ин нишон наметавам ё ки ман чили мошини ки ман мекашам ё ки лампочкаи ман мехӯрам ба хотири чӣ нишоншон наметавам ё ҷӯишта ки миян ки ад наказани мегаку наказани барои ҳам рост баъд қапеши чилики сиявумин яку да панда ба ҳамтарӣ мекунӣ қапаку и чилика қад мекунам метарка қапеши сиявуми сиявумира медонӣ та дурӯғ мегӯй шифтра ёд надод бале ман худам хитишкам фаҳмидам карочи да ӯ барномаи телевизионӣ баромад кардагӣ ку барои ришит гап задагиян ҳамуда гуфтесиям оя ади комментария ман хондум ҳақорат кардесиям ман гуфтам дар бораи чи ман худам барнома ёдам биромада баъд фаҳмидам судия ҷа гуфт ку риш маъқул нашид риш табиги ту дастудам хе гап задагӣ буданд ҳамуро дашном кардесиям аввале ки вақти ман дар сана биромам ман костюм бурук доштам ки ман дар ҳаётам костюм бурука як марта дар ин сана пушидам ман костюм бурука меазам вақти костюм ҳади ДРОМАДАН рекшн башам асос
که محبتر یور روسته با می سخنه باقی من سخن قبیز نه من رفتم در همون حالت یا فتبولکر کردم در اتاقی موی سر من خیلی کردم بشام کردم برام بعد یک نیم ساعت فقط پرچوزکا کردم خنده و کاغی موی سر من وسیله کردم مقصد سنده در درامادان همین اگر که شما دیده باشین همین استعدادی که برنامه که در تلویزیون تاجیکستان پخش شد بغیر استعدادی من در زمین را نشان دادم تمامش نشان دادم نشان دادم به خاطر که ریش شد اینه همین کاستا را من رفتم ای تلویزیون سفینه $50 دکه برای خدمت خریدم همون جای خدمت салом алейкум акай муҳаммад саволи ман ҳаминае ки ин лампочкаро то чанд сумаша мехӯрад и аҷат экономика переживает кеста уже яъне ма лампочкаи китайси ма апрой накардам лезва лампочка санг блуғ ин чизора апрой кардам яъне лампочка чи майда чи капнас лампочкаи саюзнира ҳама оз ин саволи бародарам мехонем ва ин савола барои чӣ мехонем барои оне ки дар охири шумо гуфтанем ба фикрам ки иззат ҳамин гапи маро дастгирӣ мекунад ки бародаро ин корро шумо такрор накунен яъне ки мегзарем саволи баъди мо чӣ ай абача гумуш кунен ин видеора я ҳамсояи мо лампочкара ранги ҳами кат хурдак даҳанаш даридай ҳозир дар балница ховай раҳмат барои диққататон суханои хита брат дар ин бора гап зад суханагӯ барои зар муҳаммадҷон ташаккургузор барои ин аввалин хидам ки гуфтанем ки бародаро чизе ки ман агар ки чихел ба худодадагон зиханҷа зитезамадон чизере ки худованд ба инсон дай масатра ҳамун чиза надода ҳамун чиз пешравӣ накунам чунки манам дар душанбе зиндагӣ мекардам дар як мисалки вақте ки ман лампочкаро хӯрдам баъди ман бачо такрор кардам хеле амҳолаи ман сеча баленса будан якча усбеткадан қабидан падар модараш печи омад вақташ ҳатто милиса овард пеши ман ҳамун вакили куча меган чӣ меган ҳамун чӣ кучаро овардам гуфтам ки командирҷон якамин чизи ман талак ки доиминаш бояд модар фарзанди хичона хичон ба қапан тарбия бидад ки бача ба худо бигӯяд шумо ҳеҷ чиз папрови накунед такрор накунед ба онҷа даже навишондагии дар муҳтавои видеои ман ҳамаш дар ҳамин чизе ки лампочка мехӯрам чиз дедида оно шудам ки пайравӣ накунед чизе ки масалан изафа мекунад пайравӣ накунед барои ки ҳамин ман худам ба чишмои худам дидагиам вақте ки ман лампочкаро хӯрдам дар пеши худам гирифтам ба лесаш бурдагиам ё ки дар пеши сирк баромадагиам вақте ки лесваро ман хоидам фурӯ бурда бале такрор карданда трак нагор карда намешавад барои чӣ хотире ки хайи рӯзо одамо хитшона мекушанд ин рӯзо одамо аҷар мепаранд бисёр коро мекунанд ба маънои ӯро надорад ки одам бояд бигирад такрор кунад ҳам кора правильно бале муҳаммадҷон гуфтестам ин истеъдоди ман аст ин таланти ман аст бале такрор накунем бародаро такрор накунем ин кор бача мат ин лампочка усубестаи лампочка шишаи мат чӯи қоқа бихӯрам агар қиртақ ма хун мегирад чӯи қоқ намешавад ман метонам ки барои мошин кашидан барои дигар шогирд гирифтам барои лампочка саволи аҷоибон чӣ хеле кадаи ки ҳам хеле шидага ба фикрам чӣ хеле кадаи ки чӣ хеле шидага ма ҳам нафаҳмидам ки савол чӣ хеле шидага ки хеле шидага чӣ хел када ҳамин қадарша медонем ки кори худо худ чай кори аллоҳа гап умер эсим шарипов прическата гап нест сари поворотай номаш не номи прическа ман модар маро бубахш ман пага сар симичка фурӯшӣ мерамай саволои интересиам ҷа бучдега хай гапҳои ваёша нахонем хубтарай гапҳое ки ягон дағалӣ дорада чӣ хеле так всё ман агар ягонташа намедонам пропустит карда бошам накарда бошам намедонаму ту ба фикрам хондагӣ агар ягонташа ман пропустит карда бошам худа ҷавобшон бите агар ки набошад дар ягон чи гуфтанӣ боша охиронда бугӯ ҷамъбаст чӣ мекунем муҳаммадҷон ман чандтоша хондам ки бисёр хостанд ки мо шумо ё ки якҷо суҳбат кунем برنامه هم دیگر باشیم مثلا آره شیشه خرید بیارش گفتم
برادرها را خیلی تکلیمی چیزایی که هست که محمد جان خیلی بگم با شما حتی خودم هیجان دارم محمد جان رسید که من وقتی من خودم خیلی هیجانم که کجا رفتن شهر خودم نمیدونم در این خودم بسیار میدونم که شما دجالین یا که این با طریق چودوگاری میشه یعنی اگر برای چودو بگو اصلا با خودم داشتی علم ندارم علمی ندارم که نمیتونم بخونم من مکتب توصیف نره خوندگیم اما توصیف نره فقط او با همین دیونگاری باقی خودی صاحب مثل اکتوری من دارد یا در زمیراتم فقط کوری من می دیونگاری و کتابوزیگری به خود بخت بازی میکنم اگر در اوی نخت من نگاه میکنم واقعاست میکنم دیونگاری میکنم اکثرا ریپتیزه خود اوی میکنم بهترینه یعنی داخل بودنم که خیلی چی سوالوهایی هست در بود چیزی هست که در همی سایت شما مقصد چینم یک دقیقه چمین هست که بازم ما می نظر شما هستیم ماما جون چون که ما همی سایتی نواب شدیم این بعد از که شما بود یکی خیست و این مخلصا و این دوستان چی بودن یعنی چیزی که من میکنم با اون تکرار نکننده مثلا چی لیزمه میخیرم چی شیشه میخیرم چی در سر من لگن میشکنم و یا تکرار نکنم خیلی این ماشینش کشیدنش این دیگرش یاش میتونه خیلی شده و باید شیچی تحصیل دادم میتونم انا با ملمشکه و شیشه جوزه شده دادم میتونم من میتونم که همین سایت یکی محمد جان چند میتونم همین کلاش نکشتم این پس همین لایکه بچه рост бародаро хайра мегин и вай дорам магазини лаган пагани хеле чизо дорам мисол бесплатно меоя мешкана шумо нашканед хай чӣ гуфтанем бародаро дар охир и бародар дар бурдборӣ барор дар ғарибия худо нигаҳбонуш боша ва ссылкаи каналша бо такрор мекунем ки ҳам дар пасткаскаи видео аста ҳам дар описанияи видео будорен дастгирӣ кунед ҳатман вақте ки ба тоҷикистон омад мо бо айпеш я дар якҷоягӣ видео мекунем бисёр ҳунарҳои и бародара дар шумо мерасонем ва як бародар дига гуфтагӣ буд ки дар байни гапм даёи хотирм зад ҳамира савол да ҷавоб бутё ба ҳамин ҷамъ баҳс мекунем гуфтагӣ буд ки оё мехоҳад ки ҳунарша берунаи тоҷикистон дар мардуми хориҷа нишон бутия ва тоҷикистона муаррифӣ кунад парчами тоҷикистона бардора ба ҳамин ҳунари худаш ҳамин хеле гуфта бия дар сарм зада ки дидим комментарияро бале خاطر که همه در کانال خودم بودن حتی ما در مسکو مترو یوگزابانی ده یوگزابانی ده ما برآمد کردیم در همون سالی که کلانی هم یوگزابان ده مثلا اینومی توجیک بچه است توجیکستان اینا ای همی وسه ما برآمد کردیم مثلا ما یکم جا رام جا گرفتم برای ما مثلا جو همش معین کردم خود شما بسنم که هم درستین هم تلنت خیلی را پیش برین همین خیلی خیلی را همش نه وقتی که پدرم گذشت دیگر نتونستیم ایستادم بعد خیلیشون وقتی که گرفتم بلید میبره و خیلیشون رویم کردن بعد چند باروی دیگر رو دیگر زن زدن دیگر نتونست میشه همین پانو محمد جان ما در همه دولت از نام توجیکستان برآمد که برای من یکمش محمد جان یکم سپانسر خوب در کاری که برای ما مثلا من در ترکیه میخوام که اینو می توجیکستان برآمد من ندارم یگون کسی که ندارم که مثلا ما را تذکیری کنم این اما آمدم محمد جان در کنه عثمان کرولوش عثمان یا که کنه چوبور در من وقتی که برآمد کردم رفتم طلعت خدمت نشان دادم استعداد خدمت وقتی نشان دادم برای من بومک دادم خیلی اجازه دادم من سرتیفیکات دادم یکم جو اما талантай که وقتی زبان شونه که برای من مشکلی است من طرفی نست ندونیشتم و جایده برادر دیگه به تو تو یکم آدمی نزدیک نباشه قطعی و همکاری کنم اینه برای تو спонсор ممکنه لازمه ده بله так что бале бародаро албатта ки одам мехоҳад не ки бе поддержка намешавад мисол вобаста ба тавоноида возможност кишид албатта ки чиба ки не хай бародаро ҳамада хайр то видеоҳои оянда видеоро интизор бошен ҳатман канали бародарро фаромӯш накунед